अस्सलाम वालेकुम। मेंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह हाज़िर खिदमत नाज़रीन। एमक्यू की सियासत और उस पे हमारा तज़किया जारी है और ये मुसलसल उनकी आपस की जो सियासत है उसमें भी इजाफ़ा होता जा रहा है। और अब कराची के अंदर जो एमक्यू पाकिस्तान है, जो अल्ताफ़ हुसैन से बदजन होकर, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन के अगेंस्ट यहाँ खड़ी हो गई थी, और एक जमात एमक्यू पाकिस्तान के नाम से 22 अगस्त के बाद जब अल्ताफ़ हुसैन के नारे के बाद उनसे लाताल्लुकी का इजहार करके अपनी जानें बचाकर रेंजर्स और पुलिस की कस्टडी में जाने के बजाय उन्होंने ये एक नई जमात एमक्यू पाकिस्तान के नाम से खड़ी की थी। और उसके बाद उसमें दूसरी पार्टियां जो टूट के एमक्यू के नाम से दूसरी बन गई थी उनको भी दावत दी गई, जिसमें एमक्यू हकीकी ने शिरकत नहीं की और पीएसपी जो एमक्यू से बन के आई थी उसने शिरकत करी। तो नाज़रीन, ये सूरत-ए-हाल जमा होने के बाद अब ये है कि वो फिर से बेतरतीब हो रहे हैं और इंतशार की उनकी सियासत हो गई है। और आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो तज़किए कर रहे थे, तज़किए करने वाले वो जो बता रहे थे कि जनाब ये इख्तिलाफ़ात हैं, तो वो खुल के अब मज़ीद सामने आ गए हैं। और बहरहाल ये सूरत-हाल से अवाम बहुत परेशान हैं और पाक कराची के अवाम ये सोचने पर मजबूर हैं क्या आने वाले दिनों में उनकी रस्साकशी में इस हद तक इजाफ़ा हो जाएगा कि मारम मारी पे उतर आएंगे और एक दूसरे को फिर से तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। तो क्या ये सिलसिला तो दोबारा शुरू नहीं हो जाएगा, जिससे आम आवाम जो है, इनका वोटर जो है, और वो सब खाइफ हैं और आवाम में भी एक खौफ का आलम है कि जनाब कहीं ये एमक्यू के ग्रुप आपस में तसादुम की पॉलिसी इख्तियार ना कर रहे हैं। लाजमी एक दूसरे को निकालेंगे जब तंजीमों से, तो तसादुम की पॉलिसी इसमें यकीनी नज़र आती है। बहरहाल इस चीज़ को आवाम ने बड़ा संजीदगी से ले रहे हैं और आवाम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और यानी कि इसे महाजर आवाम एक बार फिर इस्तेसाल होगा, अपने हाथों से ही इस्तेसाल होगा और आवाम में भी जगहसाई होगी और दूसरी कौमों में भी और दूसरे सियासी जमातों में भी। तो बहरहाल ऐसा ना हो, हम भी ये चाह रहे हैं, मगर जो सूरत-हाल नज़र आ रही है वो ऐसी नज़र आ रही है कि इस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। इस मौके पे आफाक अहमद जो एमक्यू के नाम से ही हैं, महाजिर कौम उनका नाम है, तो वो भी उन्होंने भी कहा कि हम ईद के बाद अपनी एहतजाजी सियासत और जलसा और ये तमाम को मैदान में निकलेंगे इस अमल के लिए। तो वो भी अपनी तरफ से इजहार कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम सूरत-हाल में आवाम एक ही तरफ देखती है। फिर आप कहते अल्ताफ़ हुसैन और बानी अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी मुतज़ाद बातें आ रही हैं, कहीं उनकी दरख्वास्त दे दी। अब एक ये इस तरीके के मामला आ रहे हैं कि अवाम उस तरफ ही देखे जा रही है, क्योंकि ये डिलीवर करने के बजाय आपस में एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। और पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनको ये कहा जाता है कि कोई अल्ताफ़ के हिमायती हैं ये लोग और ये मुखालिफ हैं। एक हैं वो जो खुला के बात कर रहे हैं, जैसे मुस्तफ़ा कमाल वाले, उन्होंने खुला के दबंग लहजे में और बबांगे दहल जायज़ नाजायज़ जो बात कही, मगर कही उन्होंने। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इधर भी मिले हुए हैं उधर भी मिले हुए हैं और उनको वो कुछ खुल के मुखालफत भी नहीं करते और दबे अल्फाज में मुखालफत भी करते हैं, तो उनको वो खालिद मकबूल वाले ग्रुप में समूह दिया गया और कहा जाता है उसको ये वो लोग हैं। तो बहरहाल ये सूरत-हाल बड़ी कराची शहर की इस वक्त इस हवाले से नाजुक है। लगता है मुस्तफ़ा कमाल जो है वो अब एमक्यू पाकिस्तान की बाज़ाब्ता तौर पे बागडोर संभाल लेंगे आने वाले दिनों में, लगता यही है। हमने पहले भी कहा था, बहरहाल जो एमक्यू पाकिस्तान है उसमें अगर कोई फ़ाल लीडर है या एक्टिव लीडर है या जो वो मुस्तफ़ा कमाल उसका नाम है। बहरहाल उनकी अल्ताफ़ हुसैन से कितने इख्तिलाफ़ात हों, क्या है, जो भी वो अल्ताफ़ हुसैन को बुरा कहते हैं, अच्छा कहते हैं, मगर पाकिस्तान की जो यहाँ सियासी सूरत-हाल है कराची की, वो पीपल्स पार्टी के साथ जो लेना देना इख्तिलाफ़ात और ये वो सब उसको जिसको आम अल्फाज में कहते हैं मुँह दे रहे हैं, तो वो मुस्तफ़ा कमाल ही
زور سے بولتے ہیں، اور اپنے ساتھ انہوں نے وہ بھی کارکنوں کی جو ایک کارکنان ایسے ہیں کہ روڈ پہ نکلا جائے، ہنگامہ آرائی کی جائے، احتجاجی سیاست اپنائی جائے، اسٹریٹ پاور دکھائی جائے، وہ عوام ان کے ساتھ ہیں۔ اور وہ کارکنان جو کل جیلوں میں تھے، آج جیلوں سے رہائی بھی انہوں نے دلوائی ہے، تو لازمی جب رہائی دلائی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہی چلیں گے۔ تو بہرحال ایک کارکنان کی کثیر تعداد ان کے ساتھ ہے۔ اب وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی خاموش کارکنان جو شرفا برادری کے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، خالد مقبول کے ساتھ، اور ان کو انہوں نے یہی ان کو جو شرفا ہیں ان کو یہ وہ جھانسہ دیا ہوا ہے، یعنی کہ دیکھو بھائی آنے والے دنوں میں جب حالات بہتر ہوں گے تو کیوں نہیں الطاف حسین کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، مطلب لگتا یہ ہے۔ تو یہاں تو کھلم کھلا یہ مصطفیٰ کمال بانگ تحل کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں ایک اور بھی اضافہ، اس میں نسرین جلیل نے بھی اپنا جو بیان جاری کیا تو اس کے بعد بھی وہ بھی انہی کے قبیلے کی رکن بنتی نظر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اب یہ جو 14 تاریخ کو جو فروری کی جلسہ ہے مصطفیٰ کمال کا لیاقت آباد کا، اگر یہ جلسہ ہو جاتا ہے تو مزید اس میں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور اس میں کھل کھلا کے، کیونکہ وہ خالد مقبول وغیرہ اور دوسرے جو لوگ ہیں مرکزی قیادت جلسے میں شرکت شاید نہ کرے، اور ابھی تک کا یہی رپورٹ نہ کرے، اور اب تک یہ بھی رپورٹ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے اگر ان کا جو عوام کی خواہش ہے کہ ایسا جلسہ نہ ہو جس سے انتشار پھیلے تو وہ ملتوی بھی ہو جائے ان وقت میں، تو جس کے بھی امکانات کے لیے کچھ باہمی دوست جو ہیں ان کے آپس میں لگے ہوئے ہیں کہ اس طرح سے اختلافات کو، ہانڈی کو روڈ پہ نہ پھوڑا جائے، تو لازمی اس سے عوام کے اندر اور ووٹر کے اندر غلط پیغام جائے گا، اور پھر آپ عوام کو اپنے اسٹریٹ کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے، عوام بدزن ہو جائے گی تمام گروپوں کا، اور عوام تو پہلے ہی بدزن ہے، اور عوام الطاف حسین کی طرف بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ تو عام عوام کی ایک رائے ہے، کیونکہ یہ متبادل قیادت فراہم نہیں کر سکے۔ متبادل قیادت یہ ہوتی ہے کہ عوام کے حقوق کے لیے ڈٹ جائے میدان میں، تو اب اس کے لیے یہ جو دونوں گروپوں میں یہاں کی جو ہے یہی رسہ کشی ہو رہی ہے کہ روڈ پہ نکلا جائے، اور ایک کہہ رہا ہے کہ بیٹھ کے جیلوں میں چلے جائیں گے، دوسرے یہ مطلب اس طرح کی باتوں سے عوام کے اندر یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ کوئی مضبوط پاکستان نہیں ہے تنظیم، اور یہ منفی تاثر جو ہے یہ الطاف حسین کے لیے ایک پازیٹیو پہلو ہے، تو ان کے لیے مثبت جا رہا ہے، اور ان کی بھی حوالے سے کاوشیں اور کوششیں میں مزید تیزی آ رہی ہے، کراچی میں بھی اور اس طرح بھی۔ تو یہ صورتحال ناظرین تصادم کی پالیسی سے گریز کیا جائے عوام، اور بالخصوص جو مخلص لوگ ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ وہ اس کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں باہمی دست و گریباں ہو کے ایک دوسرے کی جانیں نہ چلی جائیں، اور تو واپس وہی پرانی صورت ہو جائے، علاقے بڑھ جائیں، یہ نہ، تو یہ بڑا افسوس کا اظہار کر رہے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو۔ بہرحال یہ سب کو تشویش کی لہر ہے، اور یہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور باہم ایم کیو ایم کی آپس میں اتحاد یکجہتی کی فضا برقرار رہے، اور تصادم اور اس طرح کی پالیسی سے وہ خود بھی گریز کریں گے، اور عوام کا بھی مطالبہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو پاکستان کے دھڑے ہیں وہ بھی آپس میں نہ دست و گریباں ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔